고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo teman-teman. Berjumpa lagi bersama channel YouTube Kidohe. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan EPS topik New Model Question set ke-6 untuk bagian listeningnya. Langsung saja kita mulai dari nomor 21 sampai 24. Perintahnya, Deren gosel gore sipsio. Pilihlah yang didengar. Kita dengarkan dulu listening nomor 21. 21번 공간, 다시 들으십시오. 공간, Gonggan itu nomor 1, artinya ruangan. Ada milpe gonggan itu ruangan tertutup. Gonggan. Selanjutnya nomor 22. 22번 책상 앞에 섰습니다. 다시 들으십시오. 책상 앞에 섰습니다. Ceksang ape sosemnida. Jawabannya nomor 3. Berdiri di depan ceksang meja belajar. Selanjutnya nomor 23. 23번 제 생일은 1월 6일이에요. 다시 들으십시오. 제 생일은 1월 6일이에요. Je 생일은 1월 6일이에요. 1월 berarti bulannya bulan 1, yukil tanggal 6. Jawabannya nomor 2. 1월 6일이에요. Selanjutnya nomor 24 sampai nomor 28 perintahnya Gerimel bogo almajente double goresipsio. Lihat gambar, lalu goresipsio. Pilihlah dedap jawaban almajen yang benar. Kita dengarkan dulu listening nomor 24. 24번 이것은 무엇입니까? 1. 신문입니다. 2. 수첩입니다. 3. 편지입니다. 4. 여권입니다. Igosen muosimnika. Ini apa? Ini gambar surat. Kalau nomor 1 sinmunimnida. Sinmun itu koran. 2 suchobimnida. Suchob itu buku catatan. 3 pyeonjiimnida. Pyeonji itu surat. Dan yang keempat yogonimnida. Yogon itu paspor. Berarti di sini jawabannya nomor 3. Pyeonjiimnida. Surat. Selanjutnya nomor 25. 25번 여기는 어디입니까? 1. 치과입니다. 2. 내과입니다. 3. 정형외과입니다. 4. 산부인과입니다. Yoginen odiimnika. Yogi berarti di sini, odi di mana. Ini gambarnya yaitu di poli kandungan. Kalau nomor 1 ciguaimnida. Cigua itu poli gigi. 2 neguaimnida. Negua itu poli dalam. 3 jongyongweguaimnida. Jongyongwegua itu poli ortopedi atau bedah tulang. Dan yang keempat sanbuinguaimnida. Sanbuingua itu poli kandungan. Berarti di sini jawabannya nomor 4. Sanbuingua. Selanjutnya nomor 26. 26번 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1.
가방을 사고 있습니다. 2. 물건을 팔고 있습니다. 3. 가방을 고르고 있습니다. 4. 물건을 포장하고 있습니다. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 이 사람, orang ini, 무엇을 하고 있습니까? sedang melakukan apa? Nomor 1, 가방을 사고 있습니다. sedang membeli gagang, itu tas. Nomor 2, 물건을 팔고 있습니다. sedang palda, menjual, 물건, barang. Nomor 3, 가방을 고르고 있습니다. sedang 고르다, memilih gagang, tas. Dan yang keempat, 물건을 포장하고 있습니다. sedang membungkus 물건 barang. Berarti di sini jawabannya nomor 4. 물건을 포장하고 있습니다. Selanjutnya nomor 27. 27번. 라면이 얼마나 있습니까? 1. 5봉지 있습니다. 2. 6봉지 있습니다. 3. 5박스 있습니다. 4. 6박스 있습니다. Ramyoni olmana ismnika. Jadi ramen ya, mie ramennya olmana ismnika ada berapa? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 berarti yosot. Nah, ini tinggal satuannya. Ada yosot bongji sama yosot bakse. Di sini kalau bongji itu artinya plastik atau kantong. Terus kalau bakse itu artinya kardus. Berarti jawabannya yang nomor 2. Yosot bongji ismnida. Selanjutnya nomor 28. 28번. 세탁실은 어디에 있습니까? 1. 식당 위층에 있습니다. 2. 휴게실 위층에 있습니다. 3. 샤워실 아래층에 있습니다. 4. 주차장 아래층에 있습니다. Setaksil은 어디에 있습니까? Setaksil itu ruang cuci. Jadi ruang cucinya 어디에 있습니까? Ada di mana? Ini ada jiha, itu berarti basement, ada jucajang, tempat parkir, dan juga ada siktang, restoran atau kantin. Terus ada ilceng, lantai 1, itu ada syawasil, kamar mandi, sama ada setaksil, tadi ruang cuci. Dan yang iceng, lantai 2, ini ada bank, kamar, sama ada yugesil, ruang istirahat. Nah, di sini pertanyaannya, setaksil, tadi ruang cuci ada di mana? Nomor 1, siktang wijenge ismnida, ada di ceng, lantai wi atas siktang, restoran, ada di lantai atas dari restoran atau kantin. Nomor 2, yugesil wijenge ismnida, ada di lantai atas yugesil, ruang istirahat. Nomor 3, sawosil are cenge ismnida, ada di lantai, are itu bawah, lawan dari wi, kalau wi atas, are bawah, ada di lantai bawah syawosil, kamar mandi. Dan nomor 4, jucajang are cenge ismnida, ada di lantai bawah jucajang, tadi tempat parkir. Berarti di sini jawaban yang tepat itu nomor 1, ada di lantai atas dari kantin atau restoran. Selanjutnya untuk nomor 29 dan sampai nomor 33 perintahnya Da'amel detko jilmune almajen dedabel gore sipsio. Da'amel detko, dengarkanlah berikut, lalu pilihlah dedab jawaban almajen yang benar untuk jilmun, pertanyaan. Kita dengarkan dulu pertanyaan nomor 29. 29번.
발이 많이 부었네요. 어떻게 하다가 다쳤어요? 발이 너무 부었네요. bal itu kaki. Kakinya 너무 sangat bu었네요. Dari kata dasar buta itu bengkak. Kakinya sangat bengkak. 어떻게 하다가 다쳤어요? Sudah terluka saat. daga itu saat. 어떻게 bagaimana. Nomor 1. 그렇게 뛰어다니니까 다치잖아요. Ada nikah, kita artikan dulu. Karena 뛰어다니다 itu artinya berlarian. Karena berlarian 그렇게 seperti itu, 다치잖아요. Bukankah terluka? Nomor 2. 많이 다쳐서 병원에 갔다 와야겠어요. Mani dachoso, ada so di sini juga kita artikan dulu. Karena terluka parah, 병원에 갔다 와야겠어요. harus harus pergi ke 병원, rumah sakit. Nomor 3. 뛰어가다가 전선에 걸려서 넘어졌어요. 넘어졌어요 berarti dari kata dasar 넘어지다, terjatuh. Saya sudah terjatuh karena 걸려 dari kata dasar 걸리다, tersandung. Tersandung 전선에 pada kabel. Johnson itu kabel. 뛰어가다가 saat 뛰다 berlari. Kalau tadi 뛰어다니다 berlarian, ini kalau 뛰어가다 atau 뛰다 itu artinya berlari. Nomor 4. 발이 많이 부었으니까 얼음으로 찜질하세요. 발이, bal, kaki, 많이 부었으니까 karena sangat. Jadi buta itu artinya bengkak. Jadi karena kakinya sangat bengkak, 얼음으로 찜질하세요. 찜질 itu mengompres. Jadi kompreslah dengan 얼음. 얼음 itu es. Karena tadi pertanyaannya terluka bagaimana, berarti jawabannya nomor 3. Terjatuh karena tersandung kabel saat berlari. Selanjutnya nomor 30. 30번. 여기에서 공항까지 얼마나 걸릴까요? 여기에서 공항까지 얼마나 걸릴까요? Berarti dari sini 공항까지 sampai bandara 얼마나 걸릴까요? Memakan waktu berapa lama? Ini poin yang ditanyakan itu memakan waktu berapa lama. Nomor 1. 1시간 후에 출발할 거예요. Akan berangkat 1시간 후에. 1 jam 후에. Di sini bukan huenya setelah, tapi artinya lagi. Akan berangkat 1 jam lagi. Nomor 2. 버스보다 지하철이 더 빠를 거예요. 지하철이 ini sebagai subjek. Berarti subway daripada bus, bis, 더 빠를 거예요. Akan lebih 빠르다 itu cepat. Subway daripada bis akan lebih cepat. Nomor 3. 지하철로 30분 정도 가면 도착할 거예요. Akan dosak tiba atau akan sampai kalau pergi 정도 sekitar 30분 30 menit 지하철로 dengan subway. Yang nomor 4. 출근 시간에 가면 시간이 좀 더 걸릴 거예요. Ini harusnya 거예요. Kalau pergi pada waktu 출근 berangkat kerja, 시간이 waktunya 좀 더 걸릴 거예요. Akan memakan waktu lebih. Berarti karena tadi pertanyaannya memakan waktu berapa lama, jadi jawabannya nomor 3. Akan tiba atau akan sampai kalau pergi sekitar 30 menit. Berarti waktu yang diperlukan untuk pergi dari sini sampai ke bandara itu sekitar 30분 atau 30 menit. Selanjutnya nomor 31. 31번. 어서 오십시오. 두 분이십니까? 여기 창문 옆자리에 앉으시겠습니까? 어서 오십시오, 어서 오십시오, 어서 오세요 itu artinya sama, yaitu selamat datang.
Dubun isimnika, dubun. Dubun itu artinya 2 orang. Jadi apakah 2 orang? Yogi 창문 옆 자리에 앉으시겠습니까? Jadi kalau ada kata sigesemnika itu kayak bagaimana kalau. Bagaimana kalau an duduk di jari tempat yop samping 창문 jendela yogi di sini. Jadi bagaimana kalau duduknya di tempat samping jendela sini? Nomor 1, 점추니까 안쪽 자리에 앉을게요. 점추니까, jadi karena cu itu dari kata dasar 춥다, dingin. Karena dingin, 안쪽 자리에 앉을게요. Saya akan duduk di tempat ancok. Cok itu arah atau bagian, an dalam. Saya akan duduk di bagian dalam. Terus yang nomor 2, 자리가 없으니까 다음에 다시 올게요. 자리가 없으니까, jadi karena tidak ada jari tempat, 다음에 다시 올게요. Saya akan datang lagi, 다음에 berikutnya atau lain kali. Nomor 3, 창문 옆에 앉고 싶은데 자리가 없네요. Di sini ada kata gosipende. Berarti saya ingin duduk di samping jendela. Ende atau nende tetapi 자리가 없네요. Tempatnya 없다, tidak ada. Nomor 4, 조금 후에 창문 옆 자리를 잡아드릴게요. Saya akan 잡다 드리다. Jadi akan menguasai atau mengambil 옆 jari, tempat di samping 창문, jendela, 조금 후에. 조금 후에 itu sebentar lagi. Karena tadi ditawarin mau duduk di samping jendela sini, berarti jawabannya nomor 1. Karena cuacanya dingin atau karena dingin, saya akan duduk di tempat di bagian dalam. 안쪽 자리에 앉을게요. Selanjutnya nomor 32. 32번. 수루 씨, 기분이 안 좋아 보이는데 무슨 일 있어요? 1. Suruh sih, jadi Mbak suruh. 기분이 안 좋아 보이는데. 기분이 안 좋다. Jadi perasaannya tidak bagus. 보이는데 terlihat. 보이다 itu terlihat. Mbak suruh perasaanmu terlihat tidak bagus. 무슨 일이세요? Atau 무슨 일이서요? Ada masalah? 무슨 apa? Nomor 1, 운동을 하고 오니까 기분이 좋아졌어요. Dari nikah dulu, karena datang dan berolahraga, 기분이 좋아졌어요. Perasaannya menjadi 좋아, bagus. Nomor 2, 조금 전에 동료들과 말다툼을 좀 했어요. Sudah 말다툼 itu bertengkar mulut atau cekcok dengan 동료들, rekan-rekan kerja, 조금 전에, beberapa saat yang lalu. Nomor 3, 오늘은 일찍 퇴근해서 친구를 만날 거예요. 오늘은, jadi hari ini, 일찍 퇴근해서, pulang kerja lebih awal, lalu 친구를 만날 거예요. Saya akan bertemu 친구, teman. Nomor 4, 어제 오랜만에 친구들과 재미있게 보냈어요. Berarti 어제 kemarin. Kemarin sudah bone di sini bukan mengirim tapi melewati. Kemarin saya sudah melewati dengan 재미있다, menyenangkan, dengan teman-teman. 오랜만에 itu setelah sekian lama tidak berjumpa. Karena ditanya perasaannya terlihat tidak bagus, ada masalah apa? Berarti jawabannya nomor 2. Karena tadi bertengkar mulut atau cekcok dengan rekan kerja. Selanjutnya nomor 33. 33번. 벌써 근로계약 기간이 다 되었네요. 재고용을 하고 싶은데 어떠세요? 1. 근로 벌써 근로계약 기간이 다 되었네요.
벌써 itu kan sudah. 근로 계약 기간 masa kontrak kerja 다 되었네요. Jadi sudah hampir berakhir. Masa kontrak kerjanya sudah hampir selesai. 재고용을 하고 싶은데 saya ingin 재고용. Kalau kata goyongnya sendiri artinya merekrut. Kalau 재고용 ini merekrut kembali atau mempekerjakan kembali. Saya ingin mempekerjakan kembali. Otoseo bagaimana? Jadi ini itu perkataan dari Sajangnim, direktur. Dia itu tanya pendapatnya dari pekerjanya yang ingin dia rekrut kembali. Otoseo bagaimana? Nomor 1, 근로 계약을 연장하고 싶은데 감사해요. Di sini ada nende ya. Berarti dari gosipnya dulu kita artikan, saya ingin memperpanjang kontrak kerja. 감사해요. terima kasih. Nomor 2, 근로 계약서에 업무에 대한 내용이 없네요. Tidak ada neong isi 대한 tentang 업무 pekerjaan. 근로 계약서 di kontrak kerja. Nomor 3, 근로 계약 기간이 아직 2년이나 더 남았어요. 근로 계약 기간, jadi masa kontrak kerja Ajik masih 2년이나 더 남았어요. 남자 itu tersisa, masih tersisa lebih 2년이나. ina di sini bukan atau tapi sekitar atau kira-kira 2년 2 tahun. Jadi maksudnya masa kontrak kerjanya itu masih tersisa kira-kira 2 tahun lagi. Selanjutnya nomor 4, 근로 계약 기간이 만료돼서 일을 할 수가 없어요. 근로 계약 기간이 masa kontrak kerja 만료돼서 karena sudah 만료 itu berakhir, 일을 할 수가 없어요. Saya tidak bisa bekerja. Berarti di sini paling tepat jawabannya nomor 1. Ya, saya ingin memperpanjang kontrak kerja. 감사해요, terima kasih. Kenapa dia berterima kasih? Karena sajang님nya ingin mempekerjakan kembali. Ingin tadi 재고용을 하고 싶은데. Saya ingin mempekerjakan kembali atau merekrut kembali. Selanjutnya nomor 34. Nah, di sini 34 dan 35 perintahnya 다음을 듣고 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Didengarkanlah berikut lalu 고르십시오. Pilihlah 그림 gambar 관계 있는 yang ada hubungannya 내용과 dengan neong. Neong itu isi. Nomor 34 kita dengarkan listeningnya. 34번. 퇴근 시간이라서 그런지 사람이 정말 많네요. 탈 수 있을까요? 글쎄요. 아, 이쪽보다 저쪽 줄이 좀 짧은 것 같은데. 저 뒤에서 기다려요. 6 di sini maksudnya 남자 ya, laki-laki. 퇴근 시간이라서 그런지 사람이 정말 많네요. 퇴근 시간이라서, jadi karena waktu 퇴근 pulang kerja, 사람이 정말 많네요. Orangnya sangat banyak. 탈 수 있을까요? Apakah kita bisa naik? Nah, ini ceritanya mau naik subway tapi orang yang mengantrinya itu sangat banyak karena pas kebenaran waktu pulang kerja. Terus di sini 여자 perempuan, 글쎄요 entahlah. 이쪽보다 저쪽 줄이 좀 짧은 것 같은데. 이쪽보다, 보da di sini daripada, 이쪽 ini. Jadi daripada ini atau daripada arah ini, 저쪽 줄이, 줄 itu antrian. Jadi antrian 저쪽 yang di situ, 좀 짧은 것 같은데, sepertinya capta itu pendek. Jadi antrian yang di situ daripada di sini lebih pendek. 저 뒤에서 기다려요. Ayo menunggu. 뒤에서 di belakang, 저 itu. Berarti ini dua orang lagi melihat antrian, yang satu panjang dan yang satu lebih pendek. Berarti gambar yang berhubungan dengan isi listening tadi itu nomor 3. Selanjutnya nomor 35.
35번. 리안 씨, 바닥이 미끄러우니까 안전화를 신고 일하세요. 죄송해요, 반장님. 불편해서 잠시 벗어놓았어요. Yoja perempuan. Rian sih, Mas Rian. Badaki mikraunika karena lantainya mikropta, licin. Anjonwarul singo ilhaseo. Bekerjalah dan memakai anjonwa, sepatu pelindung. Nam di sini namja laki-laki. Juesong heo banjangnim. Maaf banjangnim. Banjangnim itu mandor. Bulpyeonheso jamsi boso noasoyo. Bulpyeonheso, jadi karena tidak nyaman, jamsi boso noasoyo. Sudah saya lepas jamsi sebentar. Berarti jawabannya di sini nomor 3. Jadi si perempuan, si banjangnimnya ini menyuruh Mas Rihan untuk menggunakan anjonwa, sepatu pelindung. Selanjutnya nomor 36 sampai terakhir 40, ini perintahnya ia girul detgo jilmune almajen dedabel gore sipsio. Dengarkanlah ia gi cerita, lalu pilihlah dedab jawaban almajen yang benar pada jilmun pertanyaan. Nomor 36, kita dengarkan listeningnya. 36번. 수루 씨, 인터넷 뱅킹 하는 방법 아세요? 네. 먼저 신분증과 통장을 가지고 은행에 가서 인터넷 뱅킹을 신청해야 해요. 그렇군요. 그럼 은행에 먼저 다녀와야겠군요. Namja laki-laki, suruh si, mbak suruh. Internet banking hanen 방법 아세요? 아세요 ini dari kata dasar alda, tahu. Jadi apakah kamu tahu 방법 cara internet banking? Jadi melakukan internet banking. Yoja perempuan, 네, iya. 먼저 신분증과 통장을 가지고 은행에 가서. Jadi 먼저 terlebih dahulu pergi ke bank, 은행에 가서 dan gaji membawa tongjang buku tabungan, sinbunjeng dan kartu identitas. Jadi yang pertama-tama itu pergi ke bank dengan membawa buku tabungan dan kartu identitas. 은행에 가서, ada so di sini berarti lalu. Internet banking을 신청해야 해요. Harus 신청, mendaftar internet banking, yaitu internet banking. Namja di sini laki-laki, 그렇군요. Oh, seperti itu. 그럼 은행에 먼저 다녀와야겠군요. 그럼, jadi kalau begitu, saya sepertinya harus pergi terlebih dahulu 은행에, ke bank. Nah, di sini nomor 36 pertanyaannya, 남자는 왜 은행에 가려고 합니까? Laki-laki, 왜, kenapa? 은행에 가려고 합니까? Kenapa berencana pergi ke bank? Kalau nomor 1, 통장을 만들려고, berencana membuat tongjang, buku tabungan. Nomor 2, internet banking을 취소하려고, berencana 취소 itu membatalkan, berencana membatalkan internet banking. Nomor 3, 신분증을 만들려고, berencana membuat, tadi 신분증 itu kartu identitas. Dan yang keempat, internet banking을 신청하려고, berencana mendaftar internet banking. Berarti kalau menurut cerita yang kenapa laki-laki pergi ke bank, itu untuk mendaftar internet banking. Jawabannya nomor 4. Selanjutnya nomor 37. 37번. 왜 직장을 옮기려고 해요? 일이 힘들어요? 아니요. 형이 안동에 살고 있어서 그쪽으로 옮기려고요. 그 근처에 버섯 재배 농장 일이 있는데 한번 해보겠어요? 네, 한번 해볼게요. 감사합니다.
Yoja di sini perempuan. 왜 직장을 옮기려고 해요? Jadi dia bertanya, kenapa kamu berencana pindah 직장 tempat kerja? Iri 힘들어요? Apakah pekerjaannya sulit? 남자 laki-laki, 아니요, tidak. 형이 안동에 살고 있어서, ya di sini hyong berarti kakak laki-laki. Kakak laki-laki saya karena sedang tinggal di Andong. Andong itu nama sebuah wilayah. Karena kakak saya sedang tinggal di Andong, 그쪽으로 옮기려고요. Saya berencana pindah ke Gecok situ. Jadi si laki-laki ini berencana pindah ke Andong karena kakaknya tinggal di Andong. Terus Yoja perempuan, 그 근처에 버섯 재배 농장 일이 있는데. Jadi 그 근처에 di sekitar itu 버섯 재배 농장 일이 있는데 ada pekerjaan 농장, perkebunan bosot itu jamur. Jadi di sekitar Andong itu ada perkebunan jamur. 한번 해보겠어요? Apakah akan melakukannya? Terus si laki-laki, 네, iya, 한번 해볼게요. Akan saya coba lakukan. 감사합니다. Terima kasih. Nah, di sini pertanyaannya, 남자는 laki-laki, 왜 직장을 바꾸고 싶어 합니까? Kenapa ingin pindah tempat kerja? Nah, di sini tadi dikatakan karena kakaknya sedang tinggal di Andong. Kalau yang nomor 1, iri 힘들어서, karena pekerjaannya sulit atau melelahkan. Nomor 2, 가족과 살고 싶어서, karena ingin tinggal bersama dengan gajok keluarga. Terus nomor 3, 버섯을 키우고 싶어서, karena ingin kiuda, 기르다, 재배하다, itu artinya memelihara, ya, karena ingin memelihara bosot, jamur. Dan yang terakhir, 다른 지역에 살고 싶어서, karena ingin tinggal di daerah yang lain. Jadi kuncinya di sini karena kakaknya tinggal di Andong. Berarti jawabannya itu nomor 2, karena dia ingin tinggal bersama dengan keluarga, yaitu kakaknya. Selanjutnya nomor 38. 38번. 손이 왜 그래요? 다쳤어요? 조금 전에 물건을 옮기다가 조금 다쳤어요. 그럼 근무 끝나고 병원에 가보세요. 지금은 좀 괜찮아졌어요. 퇴근길에 약국에 들르려고 해요. Yoja di sini perempuan. 손이 왜 그래요? 손, tangan. Jadi tanganmu 왜, kenapa? Atau tanganmu kenapa begitu? 다쳤어요? Apakah terluka? 남자, laki-laki. 조금 전에 물건을 옮기다가 조금 다쳤어요. Sudah sedikit terluka saat 물건을 옮기, memindahkan 물건, barang, 조금 전에, beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya Yoja perempuan. 그럼 근무 끝나고 병원에 가보세요. 그럼 kalau begitu 근무 끝나고, jadi selesai bekerja lalu 병원에 가보세요. Cobalah pergi ke rumah sakit. 남자 laki-laki. 지금은 좀 괜찮아졌어요. Sekarang 괜찮아, tidak apa-apa. 퇴근길에 약국에 들르려고 해요. Saya berencana 들르 itu maksudnya mampir. Saya berencana mampir ke yakuk. Yakuk itu apotik di tengah jalan. 퇴근 pulang atau maksudnya pas nanti saya pulang, saya berencana mampir ke yakuk apotik. pertanyaannya, 남자는 퇴근 후에 무엇을 하겠습니까? Jadi laki-laki akan melakukan apa 퇴근 후에 setelah pulang kerja. Nomor 1, 병원에 갑니다. Pergi ke 병원, rumah sakit. Nomor 2, 약국에 갑니다. Pergi ke yakuk, apotik. Nomor 3, 근무를 합니다 atau 근무하다, yaitu bekerja. Dan nomor 4, 물건을 옮깁니다, memindahkan 물건, barang. Nanti di sini
Jawabannya nomor 2. Dia akan pergi atau mampir ke apotik pas jalan pulang kerja. Selanjutnya nomor 39. 39번. 작업할 때에는 모두 작업복을 입고 마스크를 써주십시오. 김치에 다른 냄새가 배면 안 되니까 작업장에 들어오기 전에 담배를 피우면 안 됩니다. 그리고 화장을 진하게 하는 것도 안 됩니다. 작업할 때는 ini subjeknya. Pada saat Jacob bekerja, modu 작업복을 입고. Jadi semuanya memakai 작업복 seragam kerja, dan masker을 써주십시오. Tolong gunakan masker. 김치에 다른 냄새가 배면 안 되니까. Jadi karena 면 안 돼, tidak boleh. B itu di sini tercampur. Karena tidak boleh tercampur nemse, bau, daren lain pada kimchi. 작업장에 들어오기 전에 담배를 피우면 안 됩니다. Tidak boleh 담배를 피우다, merokok. Tidak boleh merokok 기전에, sebelum 들어오다, masuk ke 작업장 tempat kerja. 그리고 lalu 화장을 진하게 하는 것도 안 됩니다. Tidak boleh juga Jina ini di sini berlebihan dalam wajang berdandan. Jadi tidak boleh merokok ya, dan yang ini terakhir tidak boleh berdandan secara berlebihan. Jina da. Pertanyaannya nomor 39. 이 공장 직원들이 지켜야 하는 규칙은 무엇입니까? Apa 규칙 peraturan 지켜야 하는 yang harus ditaati 직원들이 para karyawan di pabrik ini. Nomor 1, 화장을 하고 와야 합니다. Harus datang dengan wajang, jadi berdandan atau menggunakan make up. Nomor 2, 작업복을 입으면 안 됩니다. Tidak boleh memakai 작업복 seragam kerja. Nomor 3, 담배를 가지고 다니면 안 됩니다. Tidak boleh pergi dan membawa 담배, rokok. Dan yang keempat, 작업장에서 마스크를 써야 합니다. Harus menggunakan masker di tempat kerja. Berarti yang harus ditaati di sini jawabannya nomor 4. Harus menggunakan masker di tempat kerja. Terakhir nomor 40, kita dengarkan listeningnya. 40번. 여보세요? 뚜안 씨, 지금 어디까지 왔어요? 아직 버스 아니에요. 10분 후면 도착할 거예요. 오랜만에 친구들끼리 만나는데 늦으면 어떡해요? 죄송해요. 어제 야근을 해서 늦잠을 잤어요. Yoja perempuan, 여보세요. Halo, Tuan Si, Mas Tuan. 지금 어디까지 왔어요? Sekarang sudah datang sampai. 어디 mana? 남자 di sini laki-laki. 아직 버스 아니에요. Jadi saya masih ada di dalam bis. 10분 후면 도착할 거예요. Akan 도착 sampai 10분 후면. Berarti 10 menit lagi. Yoja perempuan, 오랜만에 친구들끼리 만나는데. Bertemu, kiri, sesama. 친구들, teman-teman, 오랜만에, setelah sekian lama. 늦으면 어떡해요? Bagaimana kamu bisa terlambat? Itu maksudnya kayak gitu. Terus 남자, laki-laki, 죄송해요, maaf. 어제 야근을 해서 늦잠을 잤어요. 어제 kemarin, 야근을 해서, karena saya yagen itu lembur, 늦잠을 잤어요. Saya sudah tidur dengan larut. Jadi perempuan itu marah karena baru setelah sekian lama bertemu dengan temannya, malah si laki-lakinya datang terlambat, tidak menaati janji.
pertanyaannya, 여자는 왜 남자에게 화를 내고 있습니까? Jadi perempuan, kenapa sedang 화를 내다, memarahi kepada 남자, laki-laki. Nomor 1, 남자가 늦잠을 자서, karena si laki-laki 늦잠을 자다, ini tadi tidur dengan terlambat. Nomor 2, 남자가 회의를 잊어버려서, karena laki-laki 잊어버리다, lupa, karena laki-laki lupa 회의 itu rapat. Nomor 3, 남자가 시간을 안 지켜서, karena laki-laki tidak menaati sigan, waktu. Dan yang nomor 4, 남자가 기다려주지 않아서, karena laki-laki tidak gidario, dari kata gidarida, menunggu. Berarti alasan kenapa perempuan marah itu karena laki-laki tidak tepat waktu. Berarti jawabannya nomor 3, karena si laki-laki tidak menaati waktu. Nah, kalau dibalik pertanyaannya, kenapa laki-laki tidak menaati waktu? Itu baru jawabannya yang nomor 1, karena tidurnya larut atau tidur malam. Nah, untuk pembahasan soal EPS topik set ke-6 listeningnya cukup sampai di sini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terus dukung kami supaya kami bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Kamsahamnida, sugo manassemnida.